বড় সাত একবার আমি মিনিস্টার হব বড় সাত একবার আমি মিনিস্টার হব মিনিস্টারি না পাইলেও এমপি হব বড় সাত একবার আমি মিনিস্টার হব ইলেকশনে দাঁড়াইবেন ভাই শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই প্রাইমারি পাস না হইলে স্যার হইয়া যাইবেন ডিসকোয়ালিফাই ইলেকশনে দাঁড়াইবেন ভাই শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই প্রাইমারি পাস না হইলে স্যার হইয়া যাইবেন ডিসকোয়ালিফাই দেশের সেবা করব বলে দাঁড়াইছি ভাই দলে দলে সারাদি দোষটা থেকে রায়টাই আমার পক্ষে যে চাই पंचायत समिति रे जो पीआरए मेंबर माने स्ट्राइक रे धारणा रे बसथिले माने देखिले ए जो व्यवहार तापर समानकर आमे प्रश्न कलु जेतु ए प्रकार व्यवहार कले मैडम को मध्ये आमे पचारलु मैडम को कोनोसी उत्तर रहिलानी आम प्रति हमर मीडिया भाई माने मध्ये ताको अलगा प्रश्न पचारिया आरंभ कले देखा जाय धन्यवाद देखंतु वीडियो सारे एबे भी कोन हमको देखि कहउछन कोन आमे भूल करू हम त कहीं जानि परनु देखिबा जोर करछु पचारि तो सर आपण देखिले आपण केमिति व्यवहार कले आपण भी सर हमकु ए जिंस बताउची आपनकर की केमिति कथार्ता करिवो ताकू जीवन रो आरंभ से लोक शिखती तेणु क्या शिक्षा देवाई मोर आ बयस ना कि किए शिक्षा लोक भाई एठी ना तेणु किए केमिति व्यवहार कर निज उपर निर्भर करे मो आ विषय कहवाटा भल नुहे।